খেলাধুলা কৰি আছে নহিৰা গুইমাৰাৰ ওপৰত যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাথাউৰি আছে সেই মথাউৰিৰ যিখিনি ৰিভাৰ সাইডত পৰিয়াল আছে তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যেতিয়াৰ পৰা পানী বাঢ়িছে তেওঁলোকৰ ঘৰত পানী সোমাইছে আৰু একেবাৰে সাললৈকেও পানী সোমাইছে মানুহখিনি কষ্টত আছে তিনিটা ৰিলিফ কেম্প মই চালো আৰু ৰাস্তাত আহোতে বিভিন্ন স্থানত গাড়ী ৰখাই স্থানীয় ৰাইজৰ লগতো কথা বতৰা পাতিলো ৰিভাৰ সাইডত থকাৰ কাৰণে মানুহখিনিৰ কষ্ট প্ৰত্যেক বছৰে হৈ আছে মই চাও কেনেকে মানুহখিনিক সকাহ দিব পাৰি ৰিলিফৰ কথা খুদিছো ৰিলিফ ভাল কৰি পাইছে পিছত ক্ষতিগ্ৰস্ত ঘৰবিলাকৰো তালিকা মই এটা ডিস্ট্ৰিক্ট বনাব কৈ থৈ যাম যাক যেনেকে পাৰো আমি নিশ্চয় সহায় কৰিম Prangna Mada Raju. Salam nono riba. Tarode namin sulinga ma. Namin sulinga ba. Angna jani resun ko nat kubo. Monat ken. Ada. Era meta ko merong sa. No. Yade plus app ni nisan tunggu pa 45 merong sa. 45 tunggu pa merong. Di pa ada. 45 merong aro ramram man ko pa merong ra dengdang ma. Nara phangna ramram man ko pa merong khosa phala chimba. No. Anching salgum ko je ko ba chaya. Anching ni anching baljo kanisa pangchaka. Dau wian iran dake maya gemak chi anching ara thik somai kata maninga ma. Thik somai kata manjagen sim ode anemia mani de an sibilgriani night blindness andaken walo nakna man gija pa sabi sirang na badonga. Ada ya gemakara 45 merong baksara mai baktong para. Rani khangani donga no. Anching ni salan thiu cha ani o pe na banga nam kini rangko. Jekai iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A aru D managta amja. Jeni gamanan dakba sabisi unaba donga. Sorkari ansing baljokani kurai makrakata. Tao FSSAI onani kita merong, atta, kari, dud, aru mungsongpa thorango. Beena namgani rangko daude chimunge paskageno. Jechin naa salgamako platsiba 10% beena ansing baljokani ko manangen. Yakona gana 45 ko chaimung masibo. Ya ko ansing altua en plus F ni nisan ko nkemuna masyagen. Andi ba ada plus 8 tonggo reson chingara bauni ko mangen. No yano. Uni gamanan sorkari o reson scheme rango jekai ICDS, MDM, PDS maksongani de yarango pangchakani jechin mungsa centrally sponsored rice scheme ni mananigta fortified rice bisa okodongba magaparang ba sini beena namgani rangni gaman resoni dokano manani ranggata nasmang gemek nan sokatangiya taloni nasmakna aro ansing sakan tini noktang rangna mangmang 45 merong khatade nangnin khake donga ada Yakho Uwyatengpa Commissionerate of Food Safety Meghalaya